watimina ni parti PRD bala ka yini jamana marabagaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ walasa fagaliba min kɛra Bankas marala dɔgɔkun laban tɛmɛnenw ɲɔgɔn na wɛrɛ kana kɛ CNDH ɲɛmɔgɔw fana y'a jira k'a fɔ ko nin waleya ma bɛn fewu an bɛna kuma kan ni kunnafoniw daminɛ la kulukoro fɛɛrɛ dɔ b'a la ka tigɛ walasa musow bɛ se ka moringa sɛnɛ ɲɛdɔn cogo min na ni ka baaraw sabati maɲumankɛ tɔn dɔw ye Mali jamana dɛmɛ a baaraw la waati la samiya ma se mɔgɔw bɛ jɔrɔ kosɛbɛ jiboli siraw labɔli la Mali Bamako kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune de la olu kɔni b'a la ka u bɔ nka i b'a ye k'a fɔ ko bɔgɔw tonnen don halisa goudron la yɔrɔ caman na u kɛn bɛ ka maa caman fana jɔrɔ M5 RFP ɲɛmɔgɔ b'a la ka muru sama ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ hali waati dɔ a ko kɛra bɔra dugu la k'a kɛ kɛnɛkanko ye o même tali kɛ ɲɛmaa dɔ bɛ Mohamed Ali Bacili fo ka taa se Cheikh Umar Sissoco ni Kɔnima Sidibe olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u tɛna jɛni Choguel ka baarakɛta dɔ u ka ɲɛmaa dɔ y'an ka mɔgɔ bisimilali ye kunnafoni laban na Philippe Donkoro kumaso kɔnɔ André Traoré Lewano ambia fo ningo kunyumando ka dungudu timna jakuson kaso sanga sabasoro ne kan tan shekin sa mi jilbo basu ale kala kuma ke sukuno bolu ke ka fulamen kare tawleti mazoro la membe talike parti PRD nyamko kuna jira ka foko wala jugu mi kra bama chufa do laban temene pankasa ko atebe fi ko jamana nyamo ka fereke wasamba to anyana wore kana ke o kanyama ye asitu sangare angala me sukashileno kosebe anyere ku akinala ni ɲɔgɔnna man ka kɛ Mali kɔnɔ tuguni kuma tɛ ka se ni région kelen n'o Mopti mara ye parce que n'a ma ɲina Okusagu kɛra yan Ologo kɛra yan o n'a ɲɔgɔnnaw donc kana se bi Jalasago fɛnɛ nin b'a yirana k'a fɔ ko dantɛmɛ walekɛla ninnu u b'u kumakan kan u ma u bolo jigin donc o tɛ bara an na mais an bɛ hakilina min fɔ sisan an bɛ se k'an ta sama ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw de ma an ka autorités de ma transition ɲɛmɔgɔw de ma k'a f'u ye k'a fɔ l'armée monte en puissance on en est fiers et on continuera inchallah de soutenir l'armée et sa montée en puissance et ses actions pour que ka jamana in ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ maintenant anw tɛ guerrekɛlaw ye an ye politique ɲɛmɔgɔ hakilina dilaw de donc olu mun bɛ guerre dɔn u k'u hakili to a la kosɛbɛ k'a fɔ ko nin ma ɲi maa si moral ma donc an bɛ min fɔ an ka faamaw ye ani an ka marabagaw ye o de ye k'a fɔ ko an tɛ fɛ ka nin ɲɔgɔnnaw ye nin wagati ninnu na parce que minɛnw b'an bolo nin ma an hakili wasi u ka stratégie bila sen kan olu de bɛ guerre dɔn surtout guerre min don a ma nɔgɔn on le sait mais u ka fɛɛrɛw bila sen kan fɛɛrɛ min b'a to u bɛ se ka banbagaci wale ninnu bali u ka nin ko cɛjuguw kɛli la u ka nin miirina nin hakilinaw cɛjuguw kɛli la u k'u cɛsiri kunnafoni yɔrɔ kan u ka nin action déjouer à l'avance ou n'u ma se k'a déjouer à l'avance n'a bɛ sen na u fɛnɛ ka taa karaw la yen pour que an ka population civile fagali tɛ yen a ka dabila maintenant les civils fagalen yɔrɔ dɔ fɛnɛ an ma dana to a la ONG bɛ min organisme international bɛ min Mali population civile de fagalen filɛ u sɛdini faga Masina Katiba fɛ barbaru minnu tɛ silamɛya dɔw ni silamɛya ma si so kelen kɔnɔ olu fɛ mɔgɔ kulo t'u mankan na de ou bien malien minnu ni bɔra civil minnu ni bɔlen filɛ nin olu ne mérite pas ONG de défense des droits de l'homme ni organisme international des droits de l'homme ka communiqué de condamnation ni communiqué d'indignation minnu man kan wa ni o fɛnɛ baara boloda dɔw bɛ minnu bɛ droit de l'homme ko kan u ka silence b'a a yirana k'a fɔ halisa ko acte dɔw la 2 poids 2 mesures bɛ nin dun ma bɔ nin na olu minnu fɛnɛ ko baara cɛjugu la an ka jamanaw kɔnɔ olu fɛnɛ ka interpeller o fɛnɛ ka lajɛ Asitu Sangare parti PRD ɲɛmɔgɔ ba don ni lahalakile ninnu kan commission nationale des droits de l'homme u y'a jira k'a fɔ nin waleya ninnu tɛ bɛn fewu o de kama u y'a ɲini jamana marabagaw fɛ k'a fɔ k'u jɔ jɔyɔrɔ la walasa min b'a to jamanadenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogo min na Age Buware a ko ɲɛmaa ye an ka lamɛn jugu minnu kɛra Bankas mara kɔnɔ ani ka kɔnɲɛ Mali kɔrɔyan fan fɛ Menaka ani Gawo donc an ka sɛbɛn in bɔra pour que k'a kɔn parce que hakɛ buruja dan don donc o kama an tɛ se k'an sigi k'o lajɛ donc an ye laɲini minnu kɛ gouvernement fɛ état fɛ ka
ko bela jelen ke pour que ka se di anga urubasi tabauma ka se ka kelen ke fo adana aga ke adamaden hake bonyani kono aye min nyini fana ka fo ako kana blati ma ni senyera nin ko la ou bien ni kera nin ko sur la dumbaga ye ino kanga mine abe wati bo anya ye jankarikela maula mali sigida damado kono ni ngunu kuma yere ya ira ka fo ko mali soldasiu no bala nga bankas ni banjangarata ayira la gouvernement fe ka fo ko e jadi mawnoyi aywa sharia ka bolokan ni kirikan ka tige da fara jume bo ni nyonche donc nasro ko ministre sous de yake o qualification abe fo mako violation des droits de l'homme nasro ko bambanji de yake abe fo mako abus des droits de l'homme mais abebeta je femina abe fo de mako violation des droits de l'homme ou abus des droits de l'homme crime contre l'humanité donc ka fo ko danfara bebe union che a kebaga o sababula o techien donc ka ira ka fodron crime contre l'humanité crime de guerre absega ke fanfla befe aywa monsieur Boire ambaye mamunuka hake burujala wali ajukukela ufe labe fokuma be ko segesegelu ulubesina nga sanchama ko fenoti ame famille jumere soro ula bon ye mi fo oyorola ka fo segesegelu jabi tiye ou bien atibojona o egele ya badoye on yere mi nyefo famauye anuka sigika fola membe mi fo ka preprelatike hake buruja mundu ya fatekuma gente kuma abiseka ke sambisaba sambinani kofe atigu munu ya wali jugu ke ubeta répond tribunal nyekoro donc afoko santante mena ou bien samuante mena ko akiri ubeta jifete ote même ni adola abasro ere wali jugu inkera munu na be foluma ko victime ulu don tahena mais mo kon ka blau hakila ka fo shini ma shini kenama samuan sambisaba kofe ika kribeke donc waira ka fo kabi bimase kabi agel hoko anga srasu fagara chugo jumuna mo munu yo koke a doso bei a segesegelu besena donc ya fatise ka ke akiruma o ko fesa lakanango krenu srat kala mali chama chela yorome wule ko lipta ko gurma o se lakana chugo na ne faso ka sengana kana wasa ka sekana jamana dewnu bulu fam lakana anika jamana du makonye kalando ni hagri jiga bokene do sigdendo école de métier de la paix alublanan beila wasa ka seka ko fere jonyon tige benna jakite kuma ko kane kan kalame national de pilotage misikilendo wala sa ben ani kelia be sega na mali koran fe dugula olu no la jeke wala sa ka sega fero boloda mi me se guga la nyinu la sabati aha Ousmane Siselame ale ministre de l'économie et des finances ka tide kenenka stabilisation te korore gelaya be bodo donc an ba la je chumna gelaya be sega kele chumna no e fanga da forces armées de sécurité no lu be sega na chumna ani service to administration yere ka sekana laji soguba na le lipta go guruma madoyi ale ya iraka fo ni bara nunu be seka ke sababu ye wala sa be ani adamade ante seka ta femunu ko lula na korofe dugula walsa anga seka tani bara ni nyefet je kulba mimbe malle no comité national de pilotage kay ya mara ni comité de pilotage fe walsa anga seka tanye bara munumbu de la kawluke donc ni nyoko ni na fa mambay en robulu gela mimbe terrain kan aywa hakilu kasigi kofe family kana anga je ka baraka nyon fe walsa banyangara région ani région dombe na fo 2 ans Gao Tombouctou Menaka an Mopti olu be kase kan nafa soro ni projet la colonel Abdoulaye Maïga na le ministre mi ga bara benendo marako nyaw nyana bolima ni gouvernement akuma la selado ale ya ira ko mali gouvernement la benendo wakati be wala saka sega deme bajekulu deme lakana ale be sega sabati togo mina mali kono penda jakiti kledu donki waro keneka kulukuru megeta komini rural kuno mafia kunna na barado taraka nyeshi musuma no bisika muringa sene ka nyedo chugumna ni musa ka duru mo kaseka barake ministre mi sendu sene kuma ale tara baranu nudu mudu kone angalame projet de flani na fa ba de bala alle ma fo ayeru ya don mi bala donc minu ye baranke
n'o ye Jeannette n'a ka jamakulu ye n'o ye Espagne ambassade ye u ye baara in kɛ dɛmɛ don mais n'a tila dɛmɛ min tɛ kɔ bila o tɛ dɛmɛ ye u y'a yira la k'a fɔ a yɛrɛw ka se ka nin baara in ye a ka se ka a baara tɔ kɛ fo ka dafa a ka hakili to a ka jardin na minɛn minnu b'a la ka d'aw ma a k'u minɛ i n'a fɔ a yɛrɛw ka sokɔnɔ ɲɛ ka se k'u minɛ k'u entretenir ka se ka baara kɛ n'a ye ka ɲɛ don ma n'an y'a hakili to dugumakolo la n'an y'a hakili to jirituru la an bɛ sigi jirisuma caman na an bɛ ji sɔrɔ an b'an ka jamana développer donc mafɛyakaw an ka se a bi ka se ka na a ka baara in waleya o ye k'a jira k'a fɔ an bɛɛ de ye kelen ye jirituru in na a bɛ baara min kɛ aw dɔrɔn tɛna nafa sɔrɔ an bɛɛ de bɛna nafa sɔrɔ donc a b'a hakili to a la ko o ko bɛ se ka ko in dilan k'a ɲɛ hakili la a y'o baara kɛ ni ala sɔnna ma tile fila in na an bɛna an ka nɔgɔ dilan usine dɔ bi yan olu bɛ nɔgɔ dilan n'a y'olu ka ɲamantonw ni an ka minɛnw ye an bɛna o tɔni 2 ɲini ka na di musow ma u k'o kɛ k'u boloma dɛmɛ n'o ye walasa u ka sɛnɛfɛnw ka se ka nimakala kosɛbɛ donc n bɛ fɛ k'a fɔ ye bi projet in mafia yan nɔ aw ka projet don mais Mali bɛɛ de ka projet don jamana o jamana dɔw de b'a daminɛ fɔlɔ mɔgɔw bɛna se ka na aw lajɛ a ɲɛnabolo cogo min ka se ka a ka expérience k'a profiter an bɛ fɛ k'a fɔ ye mɔgɔ mana na a ka jija a k'a ɲɛ jiri la pour que jamana ka se ka développer a kɔnɔ Modenga a bɛ nafa min ɲɛ minnu t'a dɔn n'u y'a daminɛ k'a dɔn k'a fɔ nafa b'a la ka se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma. O kɔfɛ min bɛ tali kɛ ni samiya sera i b'a ye Bamako kɔnɔ san dɔɔni ma na dɔrɔn dugu bɛɛ lajɛlen fa ji la ka sababu kɛ jitɛmɛsiraw bɛ fa ɲama na Bamako commune de la olu kɔni b'a la ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ walasa ka se ka u ka jitɛmɛsiraw labila nka fɛɛrɛ min tigɛlen don a bɛ n'a fɔ toka jɛ don Penda Di Madi Keita an k'a fɔ Mama Dit Madi Keita ale tun b'a ko kɛnɛ kan ka lamɛn. A labora a jara anw ye mais bon in labɔli ni bi cɛ a tɛ ka cɛ san bɛ ka na a bɛ ka tila ka segin ka don wulu kɔnɔ a nɔ la anw y'a jate minɛ pɔn labɔ in na yɔrɔ dɔw dali bɛ wuli yɔrɔ dɔw dali tɛ wuli ɲɔgɔn de bɛ jukɔrɔ n'aw ye dɔ bɔ a ma dɔ bɔ baara ye ne bolo to k'a jɛ ye bon tiɲɛ yɛrɛ la n'u sera ka n'a cɛ ka bɔ anw da la a ka d'an ye kojugu. Normalement n'a bɔra au moins 3 jours o kan ka kɛ a mɛlenba o kan k'a cɛ n'a fɔra ko dumunifɛn bɛ yen nɔ nɔgɔ fɛnɛ b'a kɛrɛfɛ a cɛ man ɲi dɔɔni quoi. A bɛ degun lase mɔgɔw ma kɛ puisque nin filɛ nin ye ni nin ma cɛ sisan nin bɛ tila ka jigin dingɛ kɔnɔ a bɛ dingɛ geren waati dɔw la u b'a bɔ i yɛrɛ b'a cɛ sinon u t'a cɛ o. A bɔ a tuma la o bɛ se samiya donni n'a ma cɛ ni san nana a bɛ segin ka jigin dingɛ kɔnɔ bon ji bɛ ka boli sira bila a bɛ kɛ ka goudron fɔ a bɛ se ka accident provoquer donc an bɛ kati kɔrɔ la wa a tila bɛ bɔgɔso ni ji donna du kɔnɔ a b'a ɲimi so bɛ bin san o san so bɛ ka bin. A ka d'an ye a ka cɛ ka bɔ an da la yɛrɛ parce que an ye feerekɛlaw de an ka baara ye dumuni feere de donc a cɛ man y'an kɛrɛfɛ hali dɔɔni a bɛ k'an degun an kɔni sigilen don k'u lajɛ n'u nana cɛ n'u mana cɛ an bɛ solution ɲini a cɛ de ko la. Nji kumakan ye minnu taara Mama Dit Madi Kebe ale fɛ kiledu don kibaru kɛnɛ kan ɲɛ t'a la fasa kɛnɛ dɔ fana sigira min bɛ tali kɛ projet ayiri mɔgɔw fɛ ka ɲɛsin adamadenw ka min bɛ tali kɛ terre de zone mɔgɔw de a hakilila ta a ko siratigɛ la Nana Samake tun bɛ a wulikajɔ kɛnɛ kan Segu mara la an ka lamɛn. Projet ye san saba baara ye min sigira sen kan Mali, Burkina Faso ale ni Niger jamana kan walasa baara minnu sigilen bɛ sen kan denmisɛnninw ka bana musakaw tali okumu kɔnɔna la ka se ka o sinsin. Sori Keita ale projet R ko ɲɛnabɔbaga ye Mali la an ka lamɛn. Jateminɛw de y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin saya cayalen don ka sababu kɛ ni fiɲɛ dɔgɔya bana ye denmisɛnninw farikolo la. O denmisɛnnin ne y'a sigi 50,000 ɲɔgɔn na olu bɛ kasara yanni u ka se u san 5 ma. O kasara ninnu fana n'i y'a ta k'a lajɛ o caman bɛ bɔ fiɲɛ degun bana la denmisɛnninw la donc o de y'a to projet R ko a ka kan fɛn ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ fɛn mun bɛ se k'a lajɛ denmisɛnninw farikolo la n'u ka fiɲɛ degun bana a bɛ degré mun na walasa ka kɔn a ma ni furakɛli ta fanfɛla ye u kana to dɔgɔtɔrɔso mitininw na u ka se ka na dɔgɔtɔrɔsobaw la ka fɛn d'u ma n'an b'a fɔ o ma ko fiɲɛ nafama n'o ye oxygène ye. Projet in baaraw bɛ lawaleya dɔgɔtɔrɔso mangamani 44 de la Mali kɔnɔna la n'an b'a fɔ ma ko CS commun kɛrɛnkɛrɛnnenya la Joyila ale ni Marikalakaw olu fɛ yen nɔ. Dr Drissa Jara ale ye pédiatre ye Joyila CSRF o kɔnɔna la ale y'a yira k'a fɔ ko baarakɛminɛ minnu dir'u ma projet R okumu kɔnɔna la k'a ye nɔgɔya balasew ma u ka baaraw taabolo la.
den minnu bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ ni u degunnen don kosɛbɛ kosɛbɛ olu ka furakɛli de bɛ kɛ anw fɛ minnu bɛ lada nin waati in na yɔrɔ falen tɛ kosɛbɛ parce que nin waati in na banabagatɔ yɛrɛ ka dɔgɔ pali kɔfɛ ko fona banaw o de ka ca fɛ yan kosɛbɛ fana o de la i bɛ machine dɔw la an kɛrɛfɛla na tiyo minnu filɛ nin ye ka oxygène de bila ka fiɲɛ de bila ka taa den fiɲɛ sira la projet R yani projet R tun ka na gɛlɛya tun b'an kan kosɛbɛ gɛlɛya min tun b'an kan o tun ye nin den ninnu ɲɔgɔnna ninnu n'an tun ye nin sɔrɔ an tun bɛ obligé de k'u bila ka taa Bamako sabula machine min bɛ kɛ o la walasa ka fiw dɛmɛ ka fiɲɛ d'u ma o machine ninnu tun t'an bolo tun ye gɛlɛyaba ye sabu hali ka den yɛrɛ bɔ yan ka taa Bamako mais projet R nalen appareil ninnu sababu la a b'a anw dɛmɛ a y'anw dɛmɛ an ka se ka den caman furakɛ yan ka sɔrɔ an ma se k'u bila ka taa Bamako donc a y'anw dɛmɛ a ye furakɛli nɔgɔya an bolo et a ye an bɛ se k'a fɔ ko a ye parents fana soulager. Fatumata Kone ale ye Joyilaka ye a denmisɛnnin bɛ kalo 11 na nin wagati in na ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye a den ka bana furakɛcogo la. Ne fɔlɔ la sibila dɔgɔtɔrɔso la anw nana n'u y'a lajɛ k'a ye k'a fɔ nin bana in don ni fura min bɛ yen o b'o di o bɛ k'a la ɲan nɔ ma ɲan an déplacera ka taa Marikala o fɛnɛ kɛra o position la an tilenna yen nɔ Marikala fɛnɛ ma ɲɛ olu y'an bila ka taa Segu an taara tɔ laban ye mais Segu ta kɔnɔ bɛɛ san ye mais sibila ni Marikala ni fura min bɛ yen o b'o d'a ma mais ni min den o bɛ san an da kɛra o. Kasabi min donna nin baara in da fɛ n'o bɛ kuncɛ san 2023 natɔ o de ye sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 57 na kunkanfɛn ɲɔgɔnna ye o de kama Mali kɛnɛyako ɲɛnabɔbagaw welelen don walasa u ka se k'u sen don nin baara ninnu na denmisɛnnin minnu bɛ nin lahalaya kɔnɔna la u ka se ka furakɛ Mali fan bɛɛ. Bi an ye jateminɛw kɛ k'a fɔ ko muso caman ani npogotiginin caman u b'u kun datugu ni musɔrɔw ye yala sangawuli don wa wala silamɛya ka taabolo dɔw don mama Ditumadi Kebe ale jaabi dɔw ɲina k'olu lamɛn. Domine ko bi muso caman de bɛ minnu b'u kun datugu o de b'a to musɔrɔsiri kɛra tagabolo kura ye musolakaw bolo. Fatumata Sangari ale ye école karamɔgɔ ye. Ne bɛ n kunkolo datugu ani sisan cɛ san 3 dɔɔni b'a san 3 kan a diyara n yɛrɛ de k'a kɛ n ka mariage kɔfɛ mɔgɔ caman kun y'a faamuya k'a fɔ ko peut-être i b'a sɔrɔ n cɛ de bɛ ka n pousser k'an bila a la mais ne ta kun t'o ye mɔgɔ si ka influence tɛ a kɛra dɔw ɲɛna ko wagatinin ko de don mais ne ta ma ko ye a ka di n ye dans les jours à venir a ka hali ɲɛ siri. Musolaka dɔw bɛ yen minnu b'u kunkolo datugu dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu b'u fari bɛɛ lajɛlen datugu o n'a ta silamɛya bɛ fɛn caman fɔ muso ka kun datugu kan an ka jɛ ka Mamadu Dawo lamɛn ale ye alimami ye. Silamɛya bɛ fɛn caman fɔ muso ka kun datugu kan parce que muso yɛrɛ kun datugu a ka ɲi fa bɛɛ lajɛlen la sutura don ni muso y'i farikolo datugu silamɛya b'a daga nka muso ka na k'i kunsigi bila bi tile na an b'a kɛ nka ani silamɛya sariya tɛ bɛn muso farikolo yɛrɛ de man ka ye kɛnɛ ma fo n'a bɔra a tɛni fila a n'a zabara fila a n'a ɲɛ dani o kɔni o bɛ se ka kɛ n'a bɔra la muso fa bɛɛ ka kan ni sutura. Sigida ɲɛɲininikɛbaw ka fɔ la bibi in na musɔrɔsiri kɛra damanako ye musomaninw bolo sabula caman b'u kun datugu walasa u n'u ka dɔnkilidala mandiw bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min na o n'a ta an bɛ don min na ko sisan kun datugu waralenba de don an ka jamana kɔnɔ. farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw siratigɛ la ɲɔgɔndan dɔ kɔni latigɛra ani baaraw wɛrɛ daminɛna senantolosi siratigɛ la an ka kalanso kɔnɔ n'a wele ko sport scolaire Jibril Kaba ye min fara ɲɔgɔn kan k'o lamɛn. Ekɔlidenw olu ka championnat bɛna kɛ u yɛrɛ dama olu ɲɔgɔn cɛ a bɛ min farafinna bɛɛ lajɛlen a b'o de ko fɔ Mali ale b'a ka taa nɔngɔnkariw ko olu boloda a fɔ ma ko éliminatoire o ko kunumu kariw o kɔni o baaraw olu kɛra min ye kununko min stade Mamadou Konaté ale kɔnɔna la Mamutu Touré Bavier n'ale min ye fédération malienne de football ɲɛmaa ye an k'ale ka kumakanw lamɛn. Balontan tun bɛ daminɛ ekɔlisodaw de la ka sɔrɔ ka na quartier kɔnɔnaw la o kɔ ka na équipe la o sira de tigɛra donc balontannaw bɛ taa directement club la donc ni balontan seginna ka na ekɔliso kɔnɔ avantage caman ba de b'a la d'abord ekɔliso encadrelen don lakɔli karamɔgɔw de bɛ ka denmisɛnninw kalan yɔrɔ dɔn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn yɔrɔ min na donc denmisɛnninw ka ladamu n'u ka balontan bɛ se ka k'a kɔnɔ ɲɛmɔgɔw fana b'u sigi minnu chargelen don balontan ko la a ka ja ni ala ye si d'an ma o denmisɛnnin minnu n'an bɛ se k'olu tulomaya olu kana se ka na an ka équipe renforcer ka équipe nationale renforcer. Hassan Sise ale min ye min ni commission
kono anyama no watula demsenu uka defu watu kono amula no watu kono la atna gele asoro minye baraketa nunu kanwa ko abe bema aba soro labe nende do problème tena yala nala so kate minin kam mais we à disposition ta son fembe compétit pour que kam ko be ka soro pour que fait ka abe tan no de sur un terrain réduit ni dimension teta ni poteau soutenir les petits bois c'est 7 personnes là et que il y a tous les remplaçants donc bien qu'à parce que si on fait des dimseno concernés si on fait muso concernés avec bien des concernés donc je suis convaincu que bebena olsota ani woro lebna trani bara ko oboloda che ani muso lukonona la no watula ama sa bara mesdames ne me kalo clé fla no jouer kalo clé fla ka kunche me jouer kalo clé ta ani wolon vla mo mana kenga yo obnata mali jorofa mi frafina odulanta na oldunga bolontan okodo Anga mo bismillah be wula den economy CDB parti modek nyam ko do klum nyam ko bamnu fana nye M5 RFP sigisinga ale ye ulula kilinye gela babe M5 kono ni watinuna nyam ko ne nyonche ode kama economy CDB Mohamed Ali Bachi dan Cheikh Mar Sissou ule la sel doke wasa ko ni son ko jira ko stratela nya nyini ngafolo la seri rek ko yemuni ay mi fanko la men kuna foni jense kajira kafo hatna do bana M5 kolabi oye munye anne mofo jira ka M5 sikini haklina minye haklina amanye soro transition kono sugar fanga watine kono kadaka jama hamila bilibili bad do tutuye munye kafo jamana isikile ngana mu ngalon tike fanta nga hake ngana muli sira fango fa minana ne diku fasku be ni ya mo wula ka tukango kata plan l'indépendance la fo mo doctorat la do yu ni de akola do rete koy ko kadabla anga mali kurasi ge 5 ans mali dembe bi yere ka hake so mingono mali dembe bi yere mingono anya ye ka fo usra de mata M5 RFP nyamo so na bo fama ko comité stratégique o make février tekeref kilako shogel no fe ay nyumankeo ay jugumankeo uluta ke do re tekere foko kada munga bari bede nata la wula kabla fe do tara ko ke chargé de mission ministère kono do nomera yoro wala do ka mo tara fonction publique la do ka mo tara femro la logements sociaux dito afrako abedido ma donc o demande de nana ka ko tient en bolo parce que ay mo ke M5 nyamo la bari ni sramenta o toute bekra sramingay angelen ko ya anye nyeko beke pour ka ko ka dabla M5 nyamo soba comité stratégique abese ka ajoro fachomi on de dore fa kase ka fo gouvernement e kase ka fo shugel ni mini ni mesena o teta bolo nyumanye an se ka tugi ko ola o de bitable wajibila fa kase ka wuli ki jo fantan gola mununga dugulo be nganamu mununga munun deunte concours soro fonction publique ko parce que ka on a demandé kodo comme on sait que on de wula 600 ka fongo fanga M5 seki anokorola asigrane haklina miye haklina kaseka nyesoro haklina de dore kangana mungana ni yurugu fasu bede dabla fanga bondala fanga ka bolisra ka mi mali de pere de ka internet asrait o obna munke walsa kasega ni barenke amina minke a folote dore de fo M5 jama famba ni sigilembe o teka kuma da duruma o ka donc ka fo nyamo be M5 kono o ne mono hatna e kelenye ni koina o ka wuli kana an kan tege di nyoma ka M5 seka no korola ka tegere fo dabla gouvernement premier ministre no fe ka M5 seka no korola o e munye anga ke kunu mese ka mali transition yi ka ablasra ka minye ngana ni yuruku ni o kunta ko no be fa ka mo be dabla chokomi ka ablasra ka strame ma to amese ka mali kura sigi senga mali kura mi mali de bebi ka hake sura kono mali de bebi yere ya kono M5 famba ka hatla yode halsaw donc no ya fam akacha ala fe amena M5 nyamo ko so bla osra de ka ela o kani wuli ga joint na ke so buye ka manga ore wuli politiko sura ka chamanja fa kono ka ke manga e no manga ko tewo kerot ma fo chokomi
kɛlɛ ko tɛ anw de wulila ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ ma ɲagoya mɔgɔ ma mɔgɔ si jagoya k'a fɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an de hakilina ye kelen ye hakilina ye nin de ye mɔgɔ min taara ka bila an ɲɛfɛ o ko ka t'o baara kɛ o taara fɛn wɛrɛ kɛ min t'o ye o sera kɛlɛko la o ma se kɛlɛko la o an b'a fɔ de i ye sira bila anw minnu ye M5 fanba ye n'anw hakilina k'a fɔ i ye sira bila an de bɛna fara ɲɔgɔn kan sisan an ye baara kɛ ni hakilina min ye jamana fanga ka se ka bolo hakilina de kan o mankan bɛ bɔ min mankan fasi t'a la a tɛ se ka na ni mankan fasi wɛrɛ bari an ye ko bɛɛ kɛ kalo dama dama tɛmɛlen in kɔnɔ a bɛ kalo joli bɔ bi an bɛ nin kuma na an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bari anw hakilila k'a fɔ sigikafɔ tun bɛ se k'a to an ka ɲɔgɔn faamu nin ko in na an ye min kɛ o la a bɛ kalo 10 bɔ an ye lettre sɛbɛn ni ɲɔgɔn cɛ an ye sigikafɔw kɛ mɔgɔw wulila cɛkɔrɔbaw la ka fara ɲɔgɔn kan ko bɛna fɔ ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ olu y'o baara kɛ kalo ni kalo halisa ɲɛma sɔrɔ ni si la ɲɛma sɔrɔla ka da kun jumɛn kan minnu ko u bɛ ka fɛn sɔrɔ ŋanamu ni jamana tagabolo jugu in min kan k'olu to o bila ni ko k'u t'o bila o tuma wajibi la f'an k'a ɲini M5 tɔnden M5 kanubagaw minnu découragé don baara la nin waleyaw kosɔn u kana an k'an fanga di ɲɔgɔn ma an k'an ka kɛlɛkɛminɛ n'o ye M5 an ka labɛn ka se ka baara kɛ min bɛ an bɛɛ nimisi wasa kɛlɛko tɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko aw ka kulu fila ye ko aw faralen don sisan yala cogoya bɛna sɔrɔ ka aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛn M5 ko in na wa ne t'a fɔ k'an farala dɛ bari an farala kɔrɔ ye k'a fɔ kulu kelen bɛ u b'a dama kulu wɛrɛ bɛ taa dilan o kɛrɛfɛ n bɛ se k'o kan mɔgɔw k'o perepere latigɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ M5 in de kɔnɔ baara in de bɛna kɛ M5 in de kɔnɔ M5 jama fanba min ye danaya dan kan n'u bɛ ne ka tigɛ an na olu kana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka danaya mɔgɔ ladiriw jamana kanu bɛ mɔgɔ minnu na ŋanamu fan si ma mɛn mɔgɔ minnu kɔ fanga bonda la an b'olu k'an ka ɲɛmɔgɔw ye M5 kɔnɔ n'o kɛra lala a ka ca ala fɛ an hakilina ye min ye M5 ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka jamana fanga boli sira wɛrɛ kan min bɛ an bɛɛ nimisi wasa an bɛɛ b'an sago sɔrɔ min kɔnɔ an bɛɛ b'an yɛrɛ ye min kɔnɔ o de ko don ne tun ni kɔnɔma Sidibe ka masala ye tiledu don kɔrɔ bɛ kuncɛ mun ye maso kɔnɔ Andre Traoré cɛn ɲare kunnafoni fara ɲɔgɔn kan Brema Traoré kun bɛ suya kɔlɛ la dɛmɛ kɛra laseli kɛ jɛkulu ma bɛɛ lajɛlen fɛ Kasim Traoré Bakari Sise ani jama tɔw bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye segu ka ko la jumadon don kunnafoni kɛnɛ bɛ se ŋaniyara sɔnna ma ntɛnɛn don wulada fɛ Ala ka sura caya